औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता वकल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून वलितस्ग़ा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आख़िरति वलियरज़ऊहु वलियक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़्तरिफ़ून अफ़ग़ैरल्लाहि यब्तग़ी हकमन वहुवल्लज़ी अंज़ल इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअलमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिर रब्बिका बिल हक़्क़ि फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही वहुवस समीउल अलीम वइन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ि युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यख़रुसून इन्ना रब्बका हुवा यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यख़रुसून इन्ना रब्बका हुवा आलमु मन यज़िल्लु अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मुमिनीन वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि वक़द फ़स्सला लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मज़्तुरिरतुम इलैहि व इन्न कसीरन लयुज़िल्लूना बिअहवाइहिम बिग़ैरि इल्म इन्न रब्बका हुवा आलमु बिल मुअ्तदीन वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक़्तरिफ़ून वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफ़िस्क़ व इन्नश्शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम व इन अताअतूमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून अवमन कान मैतन फ़अह्ययनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फ़िन्नासि कमन मसलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैसा बिख़ारिजिम मिन्हा कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून वकज़ालिका जअलना फ़ी कुल्लि क़र्यतिन अकाबिर मुजरिमीहा लियमकुरू फ़ीहा वमा यमकुरून इल्ला बिअन्फुसिहिम वमा यशऊरून वइज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुमिना हत्ता नूता मिस्ल मा ऊतिया रुसुलुल्लाह अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु सयुसीबुल्लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि वअज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून वमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल-इस्लाम वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यिकन हरजन कअन्नमा यस्सअदु फ़िस्समाइ कज़ालिका यजअलुल्लाहु अर्रिज्स अलल्लज़ीना ला युमिनून वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तक़ीमा क़द फ़स्सलना आयाति लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم هم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم
إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شومهما إلا ما حملت ظهورهما بالهوايا أو ما اختلط بأزمة إلا ما حملت ظهورهما والهوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله فصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا
قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها وما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين
वया आदम उस्कुन अन्त वज़ौजुक الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون या बनी आदम قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा खरजा अबवैकुम मिनल जन्नति यनज़िउ अनहुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सवातिहिमा या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु कमा खरजा अबवैकुम मिनल जन्नति यनज़िउ अनहुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सवातिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा वक़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा क़ुल इन्नल्लाहा ला यामुरु बिल फ़हशाई अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून क़ुल अमरा रब्बी बिल क़िस्त वअक़ीमू वुजूहकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुख़लिसीना लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून फ़रीक़न हदा व फ़रीक़न हक़्क़ अलैहिमुज़्ज़लाला इन्नहुम इत्तख़ज़ुश्शयातीना औलिया मिन दूनिल्लाहि व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून या बनी आदम ख़ुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वश्रबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ क़ुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामा कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून क़ुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा
ज़हरा मिन्हा वमा बतना वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून व लिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून सअतन व ला यस्तक़दिमून। या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती फमनित्तक़ा वअस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामा कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। कुल इन्नमा हर्रमा रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। व लिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून सअतन व ला यस्तक़दिमून। या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती फमनित्तक़ा व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तक्बरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। फमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू ऐन मा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह क़ालू ज़ल्लू अन्ना व शहिदू अला अनफ़ुसिहिम अन्नहुम कानू काफ़िरीन। क़ाल उदख़ुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फ़िन्नार क़ाल उदख़ुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फ़िन्नार कुल्लमा दख़लत उम्मतुन लअनत उख़्तहा कुल्लमा दख़लत उम्मतुन लअनत उख़्तहा हत्ता इज़ा अद्दारकू फ़ीहा जमीअन क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाइ अज़ल्लूना फ़आतिहिम अज़ाबन ज़िअफ़म मिनन नार क़ाल लिकुल्लिन ज़िअफ़ुन वलाकिन ला तअलमून वक़ालत ऊलाहुम लिउख़राहुम फ़मा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन फ़ज़ूक़ुल अज़ाबा बिमा कुन्तुम तक्सिबून। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तक्बरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाई वला यदख़ुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात व कज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन। लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फ़ौक़िहिम ग़वाश व कज़ालिका नजज़िज़ ज़ालिमीन। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फ़ीहा ख़ालिदून। व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहुमुल अनहार व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहुमुल अनहार व क़ालुल हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ व नूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तमुहा बिमा कुन्तुम तामलून।
वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारी अन कद वजदना मा वादना रब्बुना हक्कन फहल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का क़ालू नअम फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबग़ूनहा इवजा वहुम बिल आखिरति काफिरून व बैनहुमा हिजाब व अलल आराफि रिजालुन यारिफूना कुल्लन बिसीमाहुम व नादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा व हुम यतमाऊन व इज़ा सुरिफत अबसारुहुम तिलक़ा अस्हाबिन नारी क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैलन नहारा यतलुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मरा वन नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिहि अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन वला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा वदऊहु ख़ौफ़न व तमअ इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन वहुवल्लज़ी युरसिलु रियाह बुश्रम बैन यदै रहमतिहि हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यतिन फ़अन्ज़लना बिहिल माअ फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात कज़ालिक नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून वल्बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिहि वल्लज़ी ख़बुसा ला यख़रुजु इल्ला नकिदा कज़ालिक नुसर्रिफ़ुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून लक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिहि फ़क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम क़ालल मलअु मिन क़ौमिहि इन्ना लनराक फ़ी ज़लालिम मुबीन क़ाल या क़ौमि लैसा बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन उबल्लिग़ुकुम रिसालाति रब्बी व अनसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून अव अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुनज़िरकुम व लितत्तक़ू व लअल्लकुम तुरहमून फ़कज़्ज़बूहु फ़अन्जयनाहु वल्लज़ीना मअहु फ़िल फ़ुल्कि व अग़रक़नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना इन्नहुम कानू क़ौमन आमीन व इला आदिन अख़ाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून क़ालल मलअु लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिहि इन्ना लनराक फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुक मिनल काज़िबीन क़ाल या क़ौमि लैसा बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन उबल्लिग़ुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन आमीन अव अजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुनज़िरकुम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बादि क़ौमि नूहिन व ज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता फ़ज़्कुरू आलाअल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून क़ालू अजिअतना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नज़र मा कान यअबुदु आबाउना फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मय्तुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन
فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.